puji-puji nomor telu kita rende cerita Tuhan Yesus. Endang go biasa ibas radio entama arah budi bukun den na arah budi nomor telu. Cerita Tuhan Yesus ku suka masyurkan, Tuhanku yang mulia, kasih-Nya limpahlah. Ku suka menyaksikan, sebab memanglah benar. Puaslah hati terima, dan jiwa pun gemar. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Cerita Tuhan Yesus ku suka masyurkan, cerita yang mulia, cerita yang senang, besar benar untungku, selamat ku dapatkan, dan itulah sebabnya ku suka masyurkan cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Cerita Tuhan Yesus ku suka masyurkan, bertambahlah indahnya kalau diulangkan. Jikalau hai pendengar, kau tinggal dalam gelap, sekarang kau datang dengar cerita yang sedap, cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Kain denina den ta enda cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia. Kata kena kandai, bertambahlah indahnya kalau diulangkan Nina. Makanya pulung kita siulihi cerita Tuhan Yesus dai, sebab Nina cerita Tuhan Yesus enda baba untung. Pergi enda kali si begikan untung dai si banci berikan Tuhan Yesus dai. Bagaimana? Siulihi lagu ta enda baik si pertama saja. Cerita Tuhan Yesus ku suka masyurkan, Tuhanku yang mulia, kasih-Nya limpahlah. Ku suka menyaksikan, sebab memanglah benar. Puas
hati terima dan jiwaku gemar cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyhurkan Injil Yesus selama-lamanya. Terus si puji Tuhan ta arah buku ta nomor 5. Gora penampat gelungku. Silih ya. Lah masuk mak. Saulina Bora penampat geluku Engkau Tuhanku Yesus pepalemna si sakit kelang hatena aku Saulina beritae keriahan tubuhbe maka ku pujikan Yesus, Yesus, Yesus. Sini sekali lagi. Goda penampat geluku Engkau Tuhanku Yesus pepalemna si sakit kelang hatena aku Saulina berita keriahan tubuhbe maka ku pujikan Yesus, Yesus, Yesus. Marilah kita doa. Tersembah kami manbandu Tuhan Yesus di bata kami. Ngatakan bujur kami manbandu. Ibas bergi enda diberi kendu. Banci kami ras-ras pulung. Ras keluarga kami, ras teman-teman kami. Ibas los kuta kami, kuta bulu gugung enda. Ngatakan bujur kami manbandu Tuhan Yesus. Sebab diberi kendu kesempatan si mahuli enda. Banci jumpa kami. Adi selama enda engkau ngelit piga-piga anak kuta bulu gugung enda. Megikan siaran radio kami, radio perjanjiannya.
cerita Tuhan Yesus. Janah ibas berngi enda berekendu. Kesempatan kami pulung guna ras-ras ersembah. Man Tuhan Yesus, masih enggo ibegi kami cerita andu. Tuhan Yesus berngi enda pulung kami guna megi tole. Cerita karena Tuhan Yesus sebab ibas puji-pujin kami ndai. Goindeken kami. Maka cerita Tuhan Yesus adina iuli-ulihi kami ertambah na indahna. Janah cerita Tuhan Yesus banci maba untung man kegeluhan kami. Banci kape arah cerita Tuhan Yesus kari ibegi kami. Uga dalan na banci kami datkan keselamatan Tuhan Yesus ertoto kami man bandu. Gelah ipasu-pasundulah kami kerinana. Si pulung ibas los enda. Kerinana kami si banci megi cerita Tuhan Yesus Gelah banci talang pengangkan kami. Gelah na adikala si jumpa raskam. Sangakam geluh idoni enda runtung ia. Gelah kami pe Tuhan Yesus. Bancika kami runtung. Kencai bagi kami cerita karena kami. Sebab sering ngekam. Barenda sangakam geluh idoni. Janah genduari sangakam goi surga. Sering ngekuasandu. Gelah kuasandu jadi ka ibas kegeluhan kami. Bujur Tuhan Yesus indeskan kami. KKR kami berngi enda kubas tandu. Pasu-pasulah Tuhan Yesus. Kesaksi badialah silid di tengah-tengah kami. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Cilihi den tanggore penampat geluh kundai kenca kari si begikan kata dibatasi pemenang. Penampat geluhku Tuhanku Yesus pewalemna si sakit heleng atena aku seulina berita keriangan tubuh maka puji kau Yesus Yesus Yesus. Si begikan kata di bata. Berdua-dua membantah kita anak. Engkau kita deman. Iya, kami pinggoman. Bergah kutan duenda lang. Bergah mah, maka kita jaket membagiri. Iya, jadi ndai ngolit perkenalan siti. Kami enda ibas radio perjanjiannya nari. Gelombang nalik jenda mah siwah 5,3 FM. Waka piga-piga kamu pernah megi kencang. Iya, jadi selama enda sora begindu. Enda gue dah handu jelmana. Lah kepikin gedang sama. Apa gari? Jadi mergangku si tepu. Bere-bere ginting aku. Iya, entah kai kari tutur ta kamar banca, antara bibi aku man bandu, entah mami kari menggubeluh kita mah. Iya. Jadi radio entah enda lah radio nangan calit. Enda rapu di dahan dukang. Enda lit ka Facebook na. Iya. Entah ulihin dua tindukari megi kenca rumah,
KKRT, enda baca tonton di Facebook. Enda kam live kita mak, enda perjanjiannya gelarna. Bagai pelit ka YouTube na. We bancikang tonton du bas YouTube. We situruh enda telah pedah kia mak. Enda anak-anak muda ngencangang kasa. Iya, jadi KKRT enda selama 2 berengi kita kari pulung. Adilah kam pagi sibuk rah kakang. Kami rah dengar pagi. Jumpa jendaka kita. Iya. Jadi ndai dahinta pulung, rekai dahinta pulung. Kam tahan dukang? Oh, megikan kata di bata. Cerita Tuhan Yesus. Iya. Jadi si begikan dage. Iya, toto kita sekali nari. Lid di bata kami. Emakap di bata sinepalangit resdoni. Sinjadikan geluh kami enda. Simbreken kami kesah kegeluhan. Makasah ngasa genduari geluh denga kami. Mbarenda pernah kam tading iduni enda. Makap Yesus Tuhan kami. Janalit cerita geluh ndu. Ope denga itading kendudoni. Nangkih kam ku surga. Lit cerita andu. Maka ate kami. Si bagi kami ibas berengi wari enda. Lit ndai pujian kami. Cerita Tuhan Yesus memberikan keuntungan. Bagi kamu penampat geluh kami. Adilah pernah ibagi kami selama enda. Lit kepeken penampat geluh. Ibas berengi wari enda ibagi kami Yesus gelarna mekap di bata. Gelah adilit kari kesusahan kami. Mulih kami jenda nari. Banci lit sada luah kami. Lit kepeken penampat geluh. Kuje kap banci aku mindo penampat. Ras penampat geluh kami dahi. Ergegeh ia nampati kami. Ban ia di bata. Bujur Tuhan Yesus. Gue taruh kendu kami jumpa. Rasunak kuta kami kuta buluh gugung enda. Pasu-pasulah kami singgu taruh kendu pulung. Gelah banci malam ate pusuh kami dai. Sanga ibegi kami. Cerita penampat geluh kami dai. Mekap Tuhan kami Yesus. Ibas gelarndu kami ertoto ras ngatakan bujur. Amin. Iya, nggak ada ndu kertas ndu mak. Enda sioge dage ceritana si pemena. Idan duka ngogesa, takitik sa tulisan na banna. Kaya banna judulna? Iya. Ipapalam Yesus sekala si pangpangan. Jadi pangpangan enda nainaring gulit ma. Iya. Lalu zaman ta enda ngencalit penakit pangpangan. Sana zaman Tuhan Yesus penggeluh iduni enda, ngokalit jelma si pangpangan. Jangan katakan na jenda, ipapalam Yesus nina. Iya. Sebab mendait lagu pujinta ma nggoreh penampat geluh. Kumo magiri. Maka sinen kari tuhu kindage lit dage sampati Yesus jelma sanga yang geluh idoni. Masinen kari buktina. Gelaula cerita ngan kasi begi tapi lalit buktina. Oh, adi sampatina kari sipangpangan nenda. Kam dia memang jing sampatina. Maka sioge ceritana. Enda ibuat di bas Markus 2 ayat 10:2. Pwede aku lupa ya. Lihat di luah kami pustaka Sibadia. Adilalit kari pustaka andu indo undu kariman kami. Enda lanukur. Gelarna luah dia melanukur ari. Tapi enda kariman nogen ya ulah tamandu bas kalangulu. Ulah ka susundu bas lemari. Tapi gelas yoge sebab jenda mau ceritakan cerita Tuhan Yesus. Maka dimericu kam kari kogi sekali cerita Tuhan Yesus tendo. Lalit pustakan di rumah. Nata saja kam kari berikan kami. Ya, bagi piga-piga di radio ta litka baba kami. Tah mericu kam kari megi kenca. Iya, tapi cerita anak basadangan saya. Gelombang nasadangan ca cerita Tuhan Yesus. Adi lagu perkolong-kolong lalit bahas. Iya, maka beri cokam kari begi kenca, bacikan pindo, bangku saja radio nuntah nindo. Pelakaban kami nukur.
Gelah bagi kendu cerita Tuhan Yesus, penampat geluh tandai. Sebab geluh tak ini nunggu melala baban tama. Penakit pirit mo bagi hari. Persoalan geluh melala. Anak sekolah memang biayan kasihan na mo bagi hari. Tak kay deba. Ija ngeban sinampati aku geluh. Ise ngeban sinampati aku. Maka mas radio yang dakar cerita kena. Maka ni kundai adi merincu kam kari coba kan pindo berikan kami. Adilah kam dukari meriah pe ulihkan ka. Lah meriah pe radio ndu andai ni ndu. Lo dah ulihkan ka. Masih coba kan makan ngetak sari. Wala si coba kan kari malas tanam na. Iya, kesok yang jaran-jaran. Kenca lepas piga wari. Mulihkan Yesus ku Kapernaum. Enda gelar kutana. Ya jadi sangat geluh Tuhan Yesus iduni enda. Ma pernah ngebegindu ceritana Yesus naik pernah iduni enda mah. Gundari jaya. Memang gue setuju kita surga mah bagi hari. Jadi lihat surga mah. Ulakar lakam kari kujo. isi motor na ku surga. Singko pernah ku surga lah kari sungkun. Lang aku lah bukut dah. Lang pernah aku kuja. Tapi Yesus enggak pernah kuja ya. Ban sirayakan iya wari kekeken Yesus mabagiri. Ngenca kenangkihan naku surga. Artina lit surga rasenggo kalit kalak seja. Magelarna Tuhan Yesus. Maka diberi cukam kadik ku surga sungkun iya. Tuhan Yesus aku ku surga ngati ku pagi ngenca ku tading kenduni enda. Kam kak engko pernah kujo ugange dalanna sungkun lah. Ula aku sungkun. Pan aku lah nggak pernah ku surga. Iya, makasih oke ceritana. Kenca lepas piga wari mulihkan Yesus ku Kapernaum. Wakap enda labo gelar daerah kutan enda mah. Enda gelar daerah kuta kala Israel mau bagiri. Gundari pilih dengan gelar kota nenda. Yang kaya makalit dengan itu, bertina cerita pustaka si badian te enda, labo cerita dongeng. Enda fakta, 100% enda terjadi, maka ngasa genduari li dengar jah gelar kota Kapernaum. Nuduh kenca, tuhu, maka pernah na Yesus ngeluh idoni. Iya, kok gega terteruhan. Min terembar berita, maka ia i rumah. Iya, kepekan ko tandai kala. Tuhan Yesus dai. Maka sana mulihkan ia ku kota Kapernaum dai, gombar berita mananak kuta, gokarah Yesus naki, gokarah Yesus nina. Saja kala kenda pulung, laya bes jambur. Ijanina, rumah. Iya, minta rembar berita, maka ia i rumah. Ayat 2. Makan terem jelma rehen, seh maka rumah dai enggo picet. Ilebe-lebe pintun pe enterem jelma. Adiku sungkun kam, engkai kam dumakan terem kalak re dahi Tuhan Yesus ya. Menurut dungkai. Tandukang jawab dah. Ban untung iya. Kam git kam reh adi rugi. Undang kami kam KKR ning kami. Tapi galar ndus kalak sada juta ya ningku. Git kam reh ku jamburenda. Lang. Maka sana Tuhan Yesus reh kudoni setiap kujapa pia laus enterem jelma rehen ngikut-ngikut sa engkai mabagiri. Dan setiap kala si ngikutkan Yesus untung ia mulih. Ya enda kak cerita na untungnya mulih. Iya. Maka bancikan kam nungkun jadi gundaring kay makalanai kalak merincuk sa kelreh ku gereja megikan cerita Tuhan Yesus nindu. Kokap jawabna sadangan ca banla kam untung. Me payon talang. Wadisah kam gereja ngokapin do na kulit tita. Nukro beras tapi mesra siaka apa magiri. Nang ko kasagalar dunina. Ko kisat kalare. Langsang ka zaman Tuhan Yesus i dunia enda ijada kay kam dupindo na kulit jelmaya. Lalit. Maka enda karlatar kulit ya. Ulah kerja kun lalit kulit tena. Ban kita dah kujenda megikan cerita penampat
Geluk kan ngeman sampaten. Lamo Yesus man sampaten. Engko kay kini seman sampaten Yesus adi yang jadikan ca langit ras doni. Jang na krinenda. Kesahta enda piam resa. Oh, melukan dia perlu penampat. Kita ngenda perlu penampat. Makan nikundai, engkai makan terem kala rehen. Padahal bareng datang dukin zaman Tuhan Yesus geluh doni, labulit motor. Redalan ya krina nandahi, kuja Yesus lawas, lakap nalatih, ban untung ya muli. Adi gunduarda kamu berbeka ningkahkan caku gereja, kisah kita mah. Wala nga kersa gereja, lang kata takina utang bagi. Apa gari? Tapi enda lang. Maka sini cerita na. Maka kulih ka. Enda kerla kulit tau lagam kerimbiar. Kata waring ikari. Padahal gajuk-gajuk lang. Kita lari kulit ke senda. Iya pagi pelang. Sebab senda kita magikan cerita Tuhan Yesus gelah mulih kam kari. Untung kam. Ketujuan Tuhan Yesus. Iya. Kok beka? Makan terem jelma rehen seh maka rumah ndai nggo picet. Udah kamu jelma mah. Lah kita dah kam salang ngegendari. Iya. Jika kanina ilebe-lebe pintun pinterem jelma. Sanga Yesus ngajar. Re 4 kala dilaki ngelanja sekala si pangpangen. 3 kala ya sire. Dah kamu terkel kita mah. Coba kas kulih hika. Re 4 kala dilaki ngelanja sekala si pangpangen. 3 kala ya sire. Mau kita deman. Kulih hika. Re 4 kala dilaki ngelanja sekala si pangpangen. 3 ya re. Engko terang. 4 minta lalat. Magelut dari sila janda. Laku kira kena laki. Lengah aku mati nina. Apa gere? Kamgit lakira. Ras teman bukan di sendalanan. 3 kam telu kam di berkat. 3 kena sira. Uang nina. Aku lakira duna. Mau bagi minta mak. Tapi ulah kita lupa. 4 dia si ngelanja. Sada si man. Lanjaan malima yari. Engko payo. Eleng akan munduk-unduk di bagi. Sulih hika. Re 4 kala dilaki ngelanja sekala si pangpangan. Entai maka lanjana. Ban pangpangan. Lanai ban cerdalan mak. Iya. Tapi mencile ke kok jenda. Ibas kai jilena nindo. Resada arihna 4 na mbabasa teman nasi sakit enda ku Tuhan Yesus. Iya. Kamdelit ndai singyahkeun ca rumah nari eta nak ku KKR kita si begikeun cerita Yesus nina. Pusung tu saja. Lanelit bagi si 4 enda, adi 4 enda sadarihna. Gua cakap-cakap dia, bagi kalau gua dekahna teman tak sakit teman nak nina. Lah malam-malam ku jabe babar tambar, lah ku dah lalak madahan. Ku jendakan di Yesus. Iya bang coba malam nakal sakit. Eta tah sila anjatah nina. Dah kan bersadari nama. Makan kundai entalit kam de singajak sabage. Eta teman tasi begikan cerita Tuhan Yesus jambur. Entah berkat kam de skala-skala. Eta dali mah. Iya, pagi bancing ajak ndu bagi simpat denda. So kita. Re 4 kala dilaki ngelanja sekala si pangpangan. Perbahan picet na rumah. Na melawan sakala kinda rumah. Perbahan picet na rumah lanelit dalan naruhken si pangpangan man Yesus. Uga mereka mendukur na ya. Bukan di semangat kelia rumah nari mo bagiri. Lanjana mo teman na si pangpangan dai, saya lebih-lebih pintun, gunung jelma. Lanelit dalan naruhken teman na si sakit dai ku Tuhan Yesus. Padahal surah-suranan di rumah nari, si babalah ku Yesus na gelah pepalem na. Uga mereka ando pusuh na ya. Dila kutak mo bagiri. Sini cerita na gua banna. Perbahan picet na rumah, lanelit dalan naruhken si pangpangan man Yesus. Maka italangi si 4 kala nai, tarum rumah, ibabo ingan Yesus. Gua banci bayang genduma. Gua banna, talangina tarum
rumah. Iya, kuakap labu terukuri kita, dan rumah tala seri ras rumah kalak Yahudi. Adi rumah kalak Yahudi tentukin, lihat samping ni tangga. Arahi banci iyaku, tarum banci bukana, kari banci kasusunna bagi. Bagenda memban kalak si empat nai, gelah na teman na si sakit nai, banci jumpa ras Tuhan Yesus. Ya, kulihiga sekali nari. Perbahan picet na rumah, lanelit dalan naruhkan si pangpangan eman Jesus. Maka italangi simpat kalak nai tarum rumah, ibabu ingan Jesus. Kenca talang, guanina, itantan na kalak si pangpangan ras tilam na puteru. Nunggu kandu senggat jelma si pulung dai ma. Uwe, das nari kandu ro jelma bagi. Nunggu tantan ras tilam na ku teru. Iya, bagian dan ban kalak si ngelanja teman nandai. Yang kasinin ka gua nina. Merawang ikari Tuhan Yesus teku. Sinin coba. Ayat 5. Ngidah belin na kini teken kala enda, nina Jesus man si pangpangendai. Laraway nama. Uy, gua nina. Uy, katakan na, belin ka kini teken sinalangi tarum rumah ndai. Yo. Lucu tak ngeri. Uwe, lah kata kena belin kini teken kalak sin terempulung. Tapi si limandeka kata kena belin kini teken kalak enda. Engkai maka bagina Yesus teku. Banlaya mundur kuakak ma. Enggo pendilit singam batisa. Langa di kita kak du bagandai si bayangkannya. Menggom kak du minta, pagi nak tah. Delit dalan. Pagi silam pasi. Pila nga pagi jelma, lampas kita pagi-pagi naruh kunca. Mau bagi minta ma? Kala enda lang. Lanailah pagi jenda Yesus tina. Malanay kari malam teman kami dai. Maka gundari harus ya jumpa Tuhan Yesus. Ugalah balan na gelas ta si buka lo tengnahna. Kari si pesikap ka. Embas pusuh simpat dai. Maka nina jenda ngidah belin na kini teken kala enda. Maka Yesus idah nak kini teken dusi pulungnya. Labu aku ngidaksa. Tapi Tuhan Yesus. Teruskan kak. Ayat 3 kita 5 mak ngidah belin nak kini teken kala enda. Nina Yesus man si pangpangendai. Oh anakku, gua nina dosandu enggo ia lemi. Kam latin du mamang magisa. Kaikin kam dundi tujun na maka bapa na kalak si pangpangendai ke Tuhan Yesus. Gelah buaya. May gelah malam hari. Jenda pa palam Yesus kam dun talang. Nasa jenda lebih. Lama. Ugani na Tuhan Yesus. Dosa do enggo iya lemi. Kuakap teman na si baslobeng dai. Nun na kuturuh bagi. Gua kak lubas pusuh na. Kak papalam na penakit na nak mo gini nama. Ate tanda may kala papalam nang makasibaba ko jenda. Dosa ni na ka. Tapi si Timay cuba. Wala kala andeng rana. Tapi Timay na kaya ngay kari salan jut na. Tapi kung kapansikan kuturikan terdawan. Engkay kam dumakan na dosa ke jenda mis isinggung Tuhan Yesus teko. Iya, menurut dong kaya. Bandosa enda erbanca gudut geluh manusia. Ingat dukang cerita nabas Taman Eden ma. Adam ras Hawa tepat di bata ma bagiri. Uwaiban na taman lengkap kerja buah-buahan manpangan Adam ras Hawa. Sadangan salaban si panna. Mabagi cerita nama? Iya, ipan nantah lang si larang di batandai. Panna mabagiri. 3 dosa Adam. 3 dosa na jandai. Masada kal ngenca. Adi mula panin na panna. Kal ngenca dosa na. Tapi gua na di bata man bana. Mulai gendua rinari. Mabagiri. Kusumpahi tanah. Maka keris panas du. Mabagini na. Darami na. Kandu. Mis pelawus di bata iya Taman Eden nari. Maka sekal kap Adam latih na. Ngusaha kenakan ini mena. Sada kal ngenca dosana. Iya. Entahlah pernah kataku ukur kendu.
Dosa banca gulut geluhenda. Dosa banca. Lengasanya dosa ada mersawa, lalit penakit. Iya, lalit si bunuhan. Tapi ngencar dosa Adam dai, mamis bunuh sendinana adina si Kain rasi Habil. Mau bagi ceritana? Oh, itu si bunuhan. Oh, emang ngencar dabu manusia yang dosa, jema enggo gulut geluh manusia. Maka Yesus netah nakal enda sumber kugulutan geluh. Maka sumber nandai laku pesikap. Iya, kuban contohna. Adi kena duri kak dunaheta, mas dengar duri dai. Malah kita banci tunduk, dengut-dengut mau bagi hari. Tukur du tambar obat tidur. Banci kam tunduk, banci mau bagi hari. Tapi durindai pas dengan talam. Bedak kamu apa? Dengut dengan kak. Dan durindai kin masalah nalakan banci tunduk. Kita gatin kak bagi. Tapi bagi kam. Dosa dirbahan ca maka jadi penakit pangpangena. Maka karena Tuhan Yesus dosa nandai lebih pesikap. Iya, seri bagi duri bas nahe dundai. Ula obat tidur tukur adilakan banci tunduk duri nandai lah siwet. Tukur undu pe obat tidur. Tukur undu kaselok undu si mejile. Tetap nge dengut-dengut dia bas dengar duri nandai. Tapi bagi kam. Iya, kam pernah kam ngukur kendu dosa hendak arep banca gulut. Kam pernah ukur kendu? Kuaka lama. Tapi beringi wari hendak arep begindu dosa rebahan gulut geluh manusia enda maka eka ngegalar nasi mergana kal. Iya. Engkai maka dosa galar si mergana nindu. Mati kam du Yesus kayu persilang engen cagalar dosa. Lang adi rezeki pepalam penakit la perlu mati Yesus. Kowe kala si sakit gua dina malam kamu begina malam kala dai. Kalau si setan dan pelawas na setan, misdarat setan dai, lah perlu ya mati. Tapi guna nasabkan dosa manusia dai, harus tergantung ia bas kayu salib, ngendeskan kesah nandai. Mergana galar dosa. Ulah lapar nasi kurkan begitu. Maka jenda dosa na lebih mis, dungi Tuhan Yesus. Ban dosa enda persoalan manusia si utama nakal. Labu penakit ya. Labu lali rezeki indulae. Labu gulut geluhe dalae. Dosa ndai rebanca. Iya. Maka cobakan kari mulih kita jenda nari bageri. Urukur kam coba tuh sungkun Tuhan Yesus ndai. Entah tuh nga Tuhan bagi. Ban dosa endan gulut geluhku. Lah pernah kukurkan selama enda. Adir toto ninduru surakur toto bagi. Ku gereja piru suruh ngaku ku gereja. Perpulungan nindu ikut ka ngaku bagi. Tapi engkai maka momon lalit ko kak dami geluhenda bagi. Bandosa. Iya, kok tambahi ka cerita Raja Daud ini kan duka. Iya, bagi banyak na Raja Daud dai. Adi raja melabukai pikurang mah. Tapi lit dosana. Iya, ibu Nuhna perbulangan si Betseba gelah panci empowinan dahara kala. May dosa si Daud dari. Bunikan na dosa na dai. Uga kam dunina Daud ibas kesaksian na keri gegeh kunina bagi remang kenala suari tiap-tiap wari tandi batandai nekan aku alum berat. Bagaimana pengalaman Raja Daud? Langnya raja kam dukai si kurang ya. Duit lah ya kurang. Kuasana pemimpin na iya raja. Suruh-suruh henam buwe. Adir dalan niya krinana kala hormat manbana tapi nina Daud. O peleng aku dosa kundai nina. Dehereng aku tip-tip wari. Dosa enda rebanca gulut. Maka mulih kam kari. Coba akanlah cakap kam res Tuhan Yesus dai. Entah tuhu nge Tuhan. Dosa enda rebanca gulut. Ya. Maka sioge. Ayat 5 kulihi. Ngida melin na kini teken kala enda. Nina Yesus man si pangpangendai. O anakku. Dosandu enggo ia lemi. Tiga-tiga guru agama si kundul ije nungkun iba syukurna. Engkai maka bagi kelpang na iyang rana.
Iyan cekuraki di bata. Ise pelabo ngasup ngalemi dosa, saya katan di bata. Jadi baskala sintrem dai, lika kepekenji guru-guru agama. Menggobayangkan du guru agama mah jago ya karena kata di bata re. Adi sekolah kena, maka banci jadi guru. Berbelu ia nurikan kata di bata. Maka sangat begina ni Tuhan Yesus, oh anakku dosa andung gua lemi, rukur guru-guru agama nai. Labo belas kena ya. Tapi rukur ia, engkai maka bagi kelpang na Yesus ingrana. Madibata ngan cabanci ngalemi dosa. Wekam dia setuju? Dibata ngan cabanci ngalemi dosa. Dalil sekala jegelar na Yesus, ni naman kala si pangpangan, o anakku dosa ando ngoi alami, ngo mama ngati guru agama. Engkai maka pangkal Yesus enda. Adi ya beskala manusia. Iya, madibata ngan cabanci ngalemi dosa. Kami sekolah agama. Pelajari kami selameda. Guru kur kami. Iya. Maka gundari aku nungkun Bandung. Adi dibata ngan cabanci ngalemi dosa. Bagari. Nina Yesus jenda, oh anakku, dosa ndu enggo ia lemi. Adi bagi isi Yesus dari. Kulihika. Dibata ngan cabanci ngalemi dosa. Setuju kan? Aku setuju. Jadi pendeta lah banci ngalemi dosa ya. Iya dibata ngan cabanci ngalemi dosa. Endalin di sekala gelar na Yesus. Ni naman si pangpangandai. O anakku, dosa ndu enggo ia lemi. Adi bagi isi Yesus dai. Kulihika. Balang nga kampang ngatakan sa megang, wakap ragu dengan kau. Iya. Lang adi kusungkun berukai kambining, ku pasti megang kal katakan duwe. Banla kam ragu sitik kelpe. Maka diri. Maka kulihika. Adi dibata ng cabanci ngalemi dosa. Nina Yesus man si kasipang pangandai. O anakku, dosa ndu enggo yalemi. Isi Yesus. Isi Yesus. Iya dibata lah itandai guru-guru agama. Dibatandai enggo jadi manusia masih tubuh bas kandang asu-asuhan. Ma Yesus dai. Makang ko mamang ati guru-guru agama. Maka sinan ka selanjutnya. Ayat 8. Minter ietah Yesus perukuran kala enda. Kulih nungkun ka ako. Isikin ngetah perukuran jelma. Madibata ka ngari. Kami latang di perukuran ko ma. Aku pelaku tak perukuran do. Dibata ka ngetah perukuran manusia. Ndak ietah Yesus ka perukuran guru-guru agama. Menggodua bukti na Yesus dia dibata. Adisi pertama dai dibata ngan cabanci ngalemi dosa. Nina Yesus o anakku dosa nunggu ya lemi. Sada bukti na ya dibata. Si kedua kenta dibata ngan ngetah perukuran manusia. Rekana Yesus engkai maka bagi perukuran do. Tahna ka perukuran guru-guru agama. Gupiga bukti na Yesus dia dibata ya. Yang kedua, silanjutkan ka terteruhan. Dak duka karya. Minter yata Yesus perukuran kala enda. Maka nina Yesus manbana engkai maka bagi perukuran du. Menggorok sengget da guru-guru agama nai. Lo kak mindi yang rana bagi. Kundulnya jenen na Yesus dai ngeranai bahas bagi. Nina na Yesus engkai maka bagi perukuran du menggorok sengget na iya. Sengget guru-guru agama dai adi bagi ndak kak dibatandai. Lah itandai na. Jadi nggo piskala guru agama banci latandai na Yesus dibatanya du. Banci enda buktina. Maka labus setiap kari guru agama. Setiap dia si khotbah nggo tandai na Yesus dibata ya. Enda contoh na latandai na. Iya, maka selanjutkan ka. Ayat siwa. Apa ikin sukahan ngatakan ca. Mankala si pangpangan enda dosando enggo iya lemi. Asangken kekeken. Angkat tilamdu erdalan lah. Wenungkun Yesus dai man guru-guru agama dai.
Apa ikin suka kan man bandu nina. Ngalami dosa, entah pepalam kala si pangpangan. Kami guru agama na Tuhan Yesus. Owe, man bandu apa yang suka kan ya nina. Ngalami dosa, entah pepalam kala si pangpangan. Man guru-guru agama may dua na luban si banna. Ngalami dosa, pe labo ban si banna, banlaya di bata. Bapalam kala si pangpangan, pe labo kalit kuasana. Adilit kuasana nang papalam na ada bagi dekah na kalakendang ko sakit. Iya, tapi man Tuhan Yesus dua na ban si banna. Ban iya di bata. Makasinin terteruhan. Jadi ngikari kalakendang malam. Ayat 10. Kucidahkan peman bandu. Makalit kuasa ibas anak manusia persuruhan di bata. Jenda gelar Yesus banna anak manusia. Engkai maka anak manusia nindu. Ban jadi manusia iya. Maka ban gelarna anak manusia. Guna anak manusia persuruhan di bata. Guna ngalemi dosa idoni enda. Guna Tuhan Yesus. Lid kuasa ibas aku nina. Guna ngalemi dosa ija. Idoni enda. Iya, maka idoni dosa anta isasapkan. Sengakam geluh denga idoni enda nga dosa dundai isasapkan. Labo kam pagi ngencamate. Iya, ulah kersalah pengangkanta. Ulah karingan camate yang bagi dosa anta sasapkan indu. Salah kami. Bantuhan Yesus mati kayu salib, idoni enda ia mati. Maka idoni enda nga dosandu ras dosanku isasapkan. Maka dilengah sasapkan na dosandu, beringiwari enda kari katakan. Tuhan Yesus guku begbikap beritana, maka bas kamlit kuasa ngalami dosa. Aku terkejap Tuhan lihat dosaku. Iya, katakan dosandu naik. Gelah na isasap, kena. Kulanjutkan kak. Ayat 10 sada. 10 mak. Kucidahkan peman bandu. Makalit kuasa ibas anak manusia persuruhan di bata. Guna ngalemi dosa idoni enda. Maka nina Yesus mankala si pangpangendai. Kukatakan man bandu. Uga nina. Kekeken. Ras kita ngogesa dua-dua ya. Kukatakan man bandu. Kekeken. Angkat tilamdu jenari mulihlah ku rumah du. 10.2. Sanga si minter ia keke ilebe-lebe jelma si enterem. Jana iangkat na tilamna jenari berkat ia. Mamangkal ate kala ngidaksa. Maka ipuji na di bata nina lenga pernah idah kami kejadian si bagenda. Iya. Ngopi gajay dah bukti na Yesus di bata. Sadandai alamina dosa kala. Si peduakan karena perukuran guru-guru agama. Si petelukan iya. Ngerana ngenca iya mankala si pangpangendai. Angkat tilamdu kekeken. Lajemak napi. Keke si pangpangendai. Nungkun aku. Madibata ngenca ngerana iya jadi si kata kena. Mabagi kita kejadian hari. Menjagal pelabu idah di batandai. Tapi rohnina berfirmanlah Allah. Ngerana di batandai. Jadilah terang. Maede cerita anak sekolah minggu ma. Jadi terang naik. Jadi ka krinana rubia-rubia dina. Miska jadi krinana. Ngerana ngenca di batandai. Kaisi kata kena, jadi. Enda buktikan Yesus. Iya. Ngerana kalau ngenca iya man si pangpagendai. Kekeken angkat tilamdu, mulihlah ke rumahdu. Misya jep keke. Mangguseng jelma sintrem dai. Sebab jelma sintrem enda mekalak Yahudi, tak kena cerita Alkitab. Tak kena cerita kitab Kejadian. Di bata kak ngenca ngerana, jadi si kata kenya nakenina. Nang rana Yesus jadi kasih katakan nanai. Adi bagi me di batandai. Gunung-gunung gejek musuh kalakah dai. Salah karena mungkin di bata jadi madu. Sialah karena mungkin.
Genduari pe ka persoalan na. Wala kala tu Yesus di bata, lah mungkin nina. Ndak kabukti na ya. Uga nari siban nimba ngatakan salah mungkin ading telu jenda sida buktina. Sada cerita dengar be ogendu nggo telu jeda ndu buktina Yesus dai di bata. Alemina dosa kala si pangpangan karena perukuran guru-guru agama ngerana ia jadi si katakan nandai. Ban iya di bata. Langadilandi di bata iya mamela bindekapna. Iwe keke ken angkat tilam dunina lande keke si pangpangan dai. Minggu kemelankan. Iya. Ede jadi. Keke si pangpangan dai muli iya lanai man lanjan. Guya sendiri ngelanja tilamna muli. Endam penampat geluh bagi lagu pujian tandai. Ngore penampat geluhku. Magelarna Tuhan Yesus. Entah baskai kam kali perlu sampatina, katakanlah. Adi enda dai, bas pangpangan ia perlu sampati, ras dosa na lenga ia lemi. Dua na datca. Maka mulih kala si pangpangan dai, dua untung nama, kain di untung na dua na ya. Dosa na enggoi, alemi si pedua kan. Malam ka pangpangan na. Iya. Maka nikundai, kaya maka merincu kala zaman nai ngikut-ngikut Yesus. Untung kerina na muli. Iya. Maka te kami pekam kari, untunglah kamuli. Maka nikundai, enda sampatina kala si pangpangan. Kampe kuakap sampatina. Adina dahindulah kari iya. Enda gende babana kuduhan Yesus ma. Labu timay na rumah. Iya, maka ningkundai adilit kari kegulutan do, entah kai kesusahan do. Perlu kam penampat katakanlah. Tuhan Yesus bas berngi, lapadah kam gedang reto to ya. Ban saja gendak. Tuhan Yesus si bas wari enda ko bagi ceritana. Kala si pangpangan dai alamin do dosana, papalem do penakitna. Ban kam di bata, lit kuasa bas kam. Aku pilit sangana mansampatan Tuhan, katakan. Iya. Aguilah baban ku simberat bas berengi wari enda. Gelakutah kam di batandai, penampat geluku. Amin, tunduhkan. Gue beluh kam kari bagir toto, cobakanlah. Sebab ningkundai, setiap kala arah ku Tuhan Yesus, untung ya muli. Zaman gundu ari peseri lalik bedana. Iya, adikku Tuhan Yesus lah ya. Maka soge balik na. Tinari lengat dum ceritana. Mudah balik kertas tenda. Kainge kesusahan manusia ibas cerita enda ini na. Belum kam nuri kenca. Kain de kesusahan na ya. Sada. Dosana lengai alami si peduakan. Pangpangan ni ya. Dua kesusahan nama. Dua na tidak na untung na. Dua na. Setuju enggak? Ugan dari bantuan Yesus nampati kesusahan manusia ini na. Ugan dari banna. Anakku dosa ndung alami. Bukannya selanjutnya kekeken mulihlah. Mantap. Mis ingat duma. Iya, kok gak ngena kalau Tuhan Yesus ingat ndu ceritana baba kari muli. Maka ningkundai adikala si pangpangan pe Tuhan sampatindu, aku enda pe sampati. Iya. Maka aku lanjutkan terterukan penungkunan na. Kam kaingi kesusahan dung geluk nina. Litin kesusahan du. Ulaman bangku katakan ya. Tapi man Tuhan Yesus. Kam kaingi kesusahan dung geluk nina. Walid indundai katakan kari. Selanjutnya ka. Ngasup nge akap ndu Yesus mulahi kam ibas kesusahan duwe nari nina. Adi ngasup ugan de ban kala si pangpangan ras kadekadena bantahna kal Yesus kari ngasup nampati kadekaden ku enda ugan de banna. Lanjaan na rumah nari mabagiri. Ngonterem jelma talangina tarum rumah kalakah ndai. Kampe kari bagaimana? Iya.
Ula kam kari tundu, adila nga bandu totondu gula sampatina kam. Nanti melayar mulih ma, gopin terem jelma picet, lagi tak mulih. Jadi gua si ban, ada kau dekat tangga jah. Kali si pesikap ka rumah nata, gelang gu nusuk teman tenandai, gelah malam nak. Bagi dekah nak gelang gu menderita, mabagi beri nampak nari. Kampe kari bagaimana? Ulah kari pagi tunduh marek kelematata. Cobakanlah. Aku lagi tunduh bas berinya wari enda Tuhan Yesus. Adilah angkat ndukin babanku simberat enda. Sebab kala si bang pangandai pelayang git mulih. Ope denga ikata kenduman bana anak kudo sandua lemih. Papalem du penagit pampangan na laya mulih. Maka mulih ia untung yang dai aku pi untung ateku Tuhan. Sabagi dekahna aku nggo jadi kalak pergereja. Mabanci mak. La pernah kudat penampat geluh kundai. Enda bas beringi wari enda ku begi ceritana. Kam banci nampatisa. Maka laku tunduh adilah nga aguindu babanku simberat enda. Aku lagi tunduh Tuhan Yesus adilah buat ndu penakit si selama enda je. Katakan penakitmu. Cobakanlah kari. Nggore pendapat geluhku. Isi gelarna uwe Tuhan Yesus. Rendah kita sekali lanjutkan di nari. Cilihi pujin tandai goreh penampat geluhku. Penampat geluhku, Engkau Tuhanku Yesus. Pepalemna si sakit pe keleng atena aku seuli nebrita Yesus, Yesus, Yesus. Ya, jadi ndai gore penampat geluh si bang pangandai. Makana bobanci mulih hiar dalan me bage janah pe isasap kedosana. Nintandai jadi sangat Tuhan Yesus geluh idoni. Jadi kencai surga Tuhan Yesus banci dengar jadi membantah. Adi aku ngata kenca banci. Sebab aku masalah sada si unggo isampati Tuhan Yesus dai. Aku pemberenda bulut kalau kau geluh erkite dosa. Siti kalau keriahan bas geluhku. Kai pe banci erbansa aku susah. Sampai bas pusuhku, sampai mati ngekari bagenda ko kak bulut na ateku. Arkitekan aku meganjang rukur. Jadi siti pe lah bagi ukurku mo susah ko akap. Kenca ko bagi cerita Tuhan Yesus yang dapat penampat geluh. Pas bagi kata bang dai, reha ku Tuhan Yesus dai. Tuhan Yesus latih kalau ku akap geluh. Arkitekan dosa kue, maka sampatilah aku Tuhan Yesus. Gelaban cibin kunanami keriahan geluh idoni enda niku. Aloi Tuhan Yesus dayaku. Iberikan na banci ku gejapkan dosa kundai ia lemina. Iberikan na banci ku gejapkan keriahan geluh idoni. Maka lit pujinta jenda nomor 7. Git kam senang nina. Aku mau senang. Maka gendari banci si kita rukur gelah banci kita senang. Relah kita ku penampat geluh ndai.
Git kam senang, senang, Tuhu senang, alokan Yesus Tuhan du. Dosa du isa saken, lanai kami basbab, geluh du engko jadi baru. Git kam senang, senang, Tuhu senang, alokan Yesus Tuhan du. Sekali nari sindegan. Git kam senang, senang, Tuhu senang, alokan Yesus Tuhan du. Git kam senang, senang, Tuhu senang, alokan Yesus Tuhan du. Dosa du isa saken, lanai kami basgab, geluh du engko jadi baru. Git kam senang, senang, Tuhu senang, alokan Yesus Tuhan du. Si begikan kata di bata si pendoakan. Speaker. Lengah kang madat. Jadi si oge sada nari ceritana. Iya, enda ibas keka iya isampati Tuhan Yesus. Sebab dintandai setiap kala sirah ku Tuhan Yesus mulih iya untung mau bagere. Enda sinen ka cerita si peduaken, enda ibas keka iya isampati penampat geluh nai. Iya, artotoka kita sekali nari. Kesenangan enda mesti idarangi kami geluh. Tapi lah idat kami, uga carana maka kami senang. Banci saja bas ukur kami, melala kari duit dah senang yang geluh. Tapi banci kang labo kami kurang. Tapi lit kang bas pusuh kami ndai gulut. Deba entah meganjang kari sekolah anak, berhasil kaya bas dahinna, entah senang nge kari geluh. Tapi lit kang ngecerita bas pustaka si badia pe. Sukses ka iya, magelar na Sakeus. Tapi lakalit kriyahan ng geluh. Maka nungkun bas pusuh kami dai, ijangin daban sidat kesenangan geluh. Adindaing goy bagi kami sada cerita. Kalak si pangpangen, ia lemindu dosana. Ikatakan duman bana, kekeken, angkat tilamdu, mulihlah kurmandu. Senang geluh na muli. Idat na untung. Selama enda berat beban geluh na. Tapi ngenca jumpa ras Tuhan Yesus. Malam atin ng geluh. Ban dosa erbahan ca gulut geluh manusia enda. Sebab enggonde cakapkan kami. Mulai kini zaman Adam ras Hawa. Ope dengayar dosa ku di batandai. Sekelkap na senang ng geluh itaman Eden. Tapi bagayar dosa, ije menjadi kegulutan geluh. Genduari enda peseri. Dosa enga erbahan ca kami gulut. Eka makareh kakam kudoni enda, mate kambes kayu persilang. Gelah dosa kami ndai banci kasasapken, gelah ulanai kap kami gulut geluh. Makai bagi kami cerita bas berengi wari enda, banci malam mate kami. Lit kap dalan pula. Ibas kerinana kegulutan geluh, magelar na Yesus. Gelah mulai kerjenda nari, icubakan kami erlebuh manbadu. Rasampatilah kami Tuhan Yesus. Gelah alu bagi kari itandai kami kam, tuhu kam medibata kami,
sinampati geluh kami enda. Iteruskan kami ngoge cerita dudai. Pejore perukuran kami, ras berikan kami pengangkaan ras kini teken. Bujur Tuhan Yesus sibas gelarnu kami rtoto ras ngatakan bujur. Amin. Sioge cerita si peduakan. Henda halaman 2 mau bageri? Iya. Jadi kulih hindai landi sioge bas kotak narah datas. Yesus re guanina mereka dalan pula. Ingat kalian daya. Jadi re Yesus labu mindo persembahan do. Iya, tapi re Yesus rekai. Mereka dalan pula ibas kesusahan dunari. Ingat kalian. Iya, coge terterukan. Yesus terkuasa pelawes setan. Eda setan narika sampatina. Maka ningkundai entah bas kai kam kari perlu sampati katakanlah. Iya, koge kat anjar-anjar. Sehma kala ndai ilepar danau Galilea, daerah kala Geraseni. Jadi sanganggeluh Yesus idoni perdalan-dalan dia ma wisyarina kuta-kuta. Dai kuta ka pernaum ka iya nina. Endang ko kase kuta kalak gerasen nina. Melala kuta-kuta syarina. Ban setiap kuta dai lit jejel maman sampatan. Sandai sioge Yesus rekai. Mereka dalan pula. Maka dahina tiap kuta. Iya. Saja kedua hari Yesus kok kak suruh kamu bageri. Maka suruh naku jenda. Suruh-suruh gena. Guna nurikan caman anak kuta bulu makali penampat gelu entah bas kai kam kari perlu sampati. Iya, seri kuasanya ya. Oke kah? Sehmo kala ndai ilepar danau Galilea, daerah kala Geraseni. Ayat 2. Nusurkan ca Yesus i perahu nari. Kepekan ia nebrang lau mak. Ya. Nusurkan ca Yesus i perahu nari, mintereh sekala jelma ijanari, ya kuburan. Latin dumamang. Biasanya jelma icakin tading. Marumah hari, main makasih bangun rumah ta, geladuan kariwari, ke rumah kita istirahat mau bagi hari. Dalanai rumah. Tapi jaya tading, ikuburan. Engkai maka begini lu. Kau akan gulit kerlainna. Membagi hari. Lang adi jore dengan kita, dah kami rumah dengan kita tading mak. Melu kam du sikap kuburan tundu. Lang membagi hari. Sinen ka, engkai makaya kuburan tading. Nusurkan ca Yesus si perahu nari, minterek sekala jelma i kuburan nari. Sirah setanan, enda persoalan na. Janah ringan i kuburan-kuburan. Piga-piga kali igari kentanna ras nahena alu rantai besi. Tapi ceda kena ras iret tapi na rantai perbahan sekel gegehna ise pelang ngasup nangkap iya. Munggukan dugulut mah. Adi rantai pekam dunggo ya. Pekam terkena. Ise mekam dumal terpisah ya. Jelma nasi mal terpisah, entah setan nendai. Setan nendai. Lang ada jelma melur gegah matakkan rantai, melangari. Lang, maka regegah setan nindu, regegah ya. Maka hebatan setan nasa manusia. Adi rantai besi pika abdu banci terkena, mahebat dia rin. Iya. Sinin ka? Nggo piga-piga kali igari kentan naras nahena alu rantai besi. Tapi ceda kena ras iret tapi na rantai perbahan sekel gegehna. Maka gegeh setan. Ise pelang ngasup nangkap iya. Maka kala si setanen manusia langasup nampati iya ya. Iya, jadi ise banci nampatisan itu. Harus kari si ganjangan kasa setan. Yang kasih nun ceritana. Ayat 5. Suari ras berengi iya dalan-dalan ikuburan. Ras kudas uru-uru.
Derku iya jana item temina bana alubatu. Mengko pedang geluh hari. Lane kam dutundu-tundu. Suari berngir dalan. Derku iya item temina bana alu batu. Kutantene meludik bageri. Mela bolit tengah berngir dalan iya melangari. Derku iya item temina bana. Kam dia melu pertem-temidu bandu. Mate lagi na minenda nino. Melabo. Enda bagi ban setan ya. Puntalit pagi kata aku bagi belang kotang du pendahin ni si. Mate lagi na minenda ko. Enda kisiman bunuh kan bagi. Setan na ya. Ban iya ngenuruk sa gelah enda mate. Maka surah-surah setan bunuh nakal nga ate na jelmenda dah. Saja ban lalit kuasa ng bunuh jelma. Telah pernah begini. Setan la kuasa munuh manusia. Ban la ia jadikan ca manusia dai. Ingat dukari. Ulah katakan durusur setan berkuasa bunuh cekak na kita karena lalit kuasana. Niksa manusia lit gegerna. Tapi munuh manusia lalit kuasana ban laya punana kesatena. Makula kam kerimbiar nang dagi setan. Jadi isikin si baci muat kesah manusia nih. Si mereka candai lah. Ia pernah ngembuskan ca. Ia kangsir kuasa. Muat ca. Setan lali bagian na bas geluh manusia. Ia encedai ngenca. Lang adilit di kuasa na munuh sa. Menggom ka bunuh na bagi dekah na kelenggo. Bas kubur nah ya tadi. Lali kuasa na munuh sa. Iya. Eksoge ka. Suari ras berengi iar dalan-dalan di kuburan ras kudas uruk-uruk. Derkun iya jana item temina bana alu batu. Kencaidah na Yesus idahu-dahunari. Kia miandahi Yesus jana i sembahna. Isi nembah. Isi sembahna. Iya. Adi bagi ganjangan Yesus sa setan. Kulihi ka. Engkai makaya nembah ya. May ganjangan nga Yesus makaya nembah. Maka jinda ngaku ke setan. Lengan dengeran na Yesus pidah na denger mis nembah iya man Yesus dai. Nciguan ni na syogi dagi. Iya. Ayat 6. Kencaidah na Yesus idahu-dahunari kia biyan dahi Yesus jana isembahna. Jadi setan nembah man Yesus. Ulah kari sembahan duka setan. Payo katang ko ya. Setan detak nakal si isi siman sembahan. Wirah ka manusia, setan ka sembahan na. Memutu kal kita. Ujimat maksud ko lakar banduk sinjaga geluh ndu bagi. Setan na. Padahal ia sendiri kelpe nembah man Tuhan Yesus. Wirah kita jaga yaku ninduka. Mego cocok kelkap na. Seri kelsiban siya suhi manuk juma. Si suruh serigalan jaga asa. Gua nina. Cocok kelkap na. Tiap kamu juma bende masada manuk dundai. Ban kinakan na. Maka ulah kelban dukari setan jaga geluh ndu ya. Cocok kelkap ne. Mis kelkam kari pekiak-kiak na. Memang hindi ba na perbapanin nanday ma? Jadi bancing kam karin nungkun, engkai makaya kerasukan itu. Bancing kam karin nungkun. Kuban contoh na, engkai maka banci jelma kena rara api. Deheri na, cikut-kut na bagai. Lang jagi api ulah deheri, ulah kut-kut. Melokam pestakina. Jadi engkai maka rasukan itu, deheri na. Eda kamu jilin ng kala. Entah nak kau. Kujoka kam dia kuta sudah ada kam. Jilin ka sa sidin na nina. Kujok kaya. Rasuk nala. Mereka takut deh. Dia api jamu lo kam pesta kirarana alila deherindu. Jadi kaya maka rasuk na nidu. Kin bandu temanku. Baka ulan na iban teman ya. Jadi isi ban temanku. Yesus. Ban kelang tena kam. Sampati na kami bas kesusahan dunari. Setan mereka na ke susahan. Apa yang pilih itu ya?
Maka nendukal kari perbahanan setan, nenduka kari perbahanan Yesus, erbanding kam kari muli. Mana ku pilih? Sebab geluh henda memilih. Oh, nendu kari kuasa Yesus, ugaban na manusia, nenduka kari kuasa setan, ugakaban na geluh manusia, rukur kam kari muli. Adi bagi siapa yang ku pilih? Kam kari mutuskan ca. Ya, makasih oke. Ayat pitu, alusoro megang, derkuh iya nina. Isi sinderku, setan, uga nina. Oh, Yesus anak dibatasi, meganjang. Iya, ngaku setan, isi katakan na Yesus, anak dibatasi meganjang. Iya, maka setan tandain na kali isa Yesus. Maka pancing nungkun kam, dari manakah setan ini mengenal Yesus? Janari kintandain na Yesus ena. Iya, kuturikan siti. Setan enda me malaikat. Ma Yesus berenjadi kencang. Erdosa ia dabuhkan kudoni. Lang bareda merasya tading surga. Maka sangaruh Tuhan Yesus kudoni jadi manusia. Misya nembah. Enda kasih nepa aku dai. Genduaring ku jadi manusia. Iya. Maka setan tandain nakal jelas isi Yesus. Ban rasya berenda surga. Ban malaikat kini ya. Malaikat si dosa. Iya, adina bahasa sekolahna malaikat si memberontak nina. Jadi ida bukan iya ku doni makana godana Adam taman Eden. Ban goda buh ya ku doni. Raka Yesus ndai ku doni sampai tinaka ada manusia tinepana jumpa kara setan dai. Mamis tandaina. Maka ngaku iya, oh Yesus anak dibatasi meganjang. Lang rantai besi lambiar setan. Tetapi namis. Tapi bagi roh Yesus, nembah ia ras ngaku, enda mesti meganjang na. Encik nina silaturkan ka. Ayat 3 kita, oh Yesus anak dibatasi meganjang, kuga atendu aku ibahandu. Ibas gelar dibata kupindo, maka ola aku isiksandu. Jadi isi sirkuasa niksa setan, Yesus ulah dibatan itu ya. May Yesus nanday ma? Uwe. Yesus ni nanday. Ibas gelar dibata, ulah aku isiksando. Maka setan tak nakal. Ibas wari akhir zaman pagi, entah ibas wari kerehar Tuhan Yesus kedua kali kan, isiksa mo setan enda neraka. Iya, saja kenduaring kai makanya bebas dengar, banlengah sewaktu peniksandai. Maka nina jenda, ulah kami siksa. Adi ogendo karibas cerita si deban na bas Injil Matius, ulah siksa kami ope dengar sewaktu na nina. Balit lagi waktu na setan enda isiksa. Maka ulah ikut kendu. Dia pekan duta kena ke masa depan na isiksa Yesus. Sikut kena karia. Mau ikut kita kari siksa Yesus. Adi si temani setan. Iya. Kulanjutkan ka. Ibas gelar di bata kupindo, maka olah aku isiksandu. Ayat 8. Ikatakan na bagenda, sebab engkau megati iperintahkan Yesus manbana. Setan, lawaslah ibas iya nari. Iya. Kebekan gua pernah kala rasukna, gua pelawas Yesus. Lawas ka setan dai, daramina ka jel masih man rasukenna, jenda jumpa ka iya. Makanina jenda iperintahkan Yesus. Meban ganjangan nga iya, maka banci perintahkan na setan. Babagiri, maka si ganjangan nga maka banci merentah bawakan nama. Endam menunjukkan, Yesus dai ganjangan asa setan. Maka ku huli-huli hirusur, gelatahan du kari milih sa, apa ikin si manikutan kan. Ku teruskan ngay make jimat ku enda bagi. Kung kuja kari aku babana, entah ku pilih, Yesus ndai ku ban temanku. Kam kari memutuskan ya. Kam kari ngatakan ja, Tuhan Yesus ngo cocok ku kam temanku, ban kam ngesi meganjangna. Maka mulai beringiwari enda, kam di batangku, kam temanku. Setan kerinana, laos ko bas geluh kunari, ibas gelar Tuhan Yesus, lanai ko temanku. Ningan min. Makiam ngakari iya. Owe. Maka kubandus contoh na tandukin, bagai kala teman-teman niku. Adir teman-teman kam, lalap doang ngapan na kam rugi, mesui kelatendo, terus kendung lalap.
Uganin do ya. Oh, ada nak muda gua ni nak. Putus, mau bageri. Tading kena kelnis. Tapi ada medahan kalau keaduban setan dari kita. Entah kai dia pemindon na ya. Bila nak bikurna. We malam kam kari bandu ka indayana ka. Bandu ka kulungan da. Entah kai dia ba. Gulut gelo. Terus kendu dengan ngikut-ngikut sa. Enda Yesus lalit kai kal pepindona. Kerinana sampati na gelo manusia singgut ceda ban setan dai. Lange kari pilih ndu Yesus enda jadi di batandu. Aku kupilih. Iya, maka ningkundai kam kari mutus kenca. Ku lanjutkan ka. Maka isungkun Yesus iya nina. Segelar rendu. Jadi lihat gelar setan. Lihat. Seriar manusia lihat gelarna. Maka setan setiap daerah lihat gelar setan na ya. Kuta ko hali gelar setan na. Takutan do na kay ka kari bandu gelarna. Tanini kay bandu. Maksudna malik gelar nama. Maka tiap kuta lit gelar setan na. Maka sungkun Yesus jenda segelar du. Erjabab iya. Uganina gelarku si meribu-ribu sebab enterem kami. Lakam biar ya. Sada jelmana tiga setan na. Beribu-ribu. Engkai maka sempat bagian dan ini. Kuakap lalak benduh rinah dai. Mabana luah na mulih berikan kala. Kajut kena tama kerbabulam marindu ya tamanaka. Bagi kujoh kaya berikan kala ka bagi. Nakari ulat tingkahan duya na tamanaka. Gunun je setan dai dung na rasuk na. Maka timay lah. Wadilit bandu je rasuk nang karidung na. Ban kindahin na. Ula karakam do teman ya. Musuh ha. Bari temannya untung kita banna. Yesus kak teman dah kabuntung keraban na manusia. Si pangpangan pe sampatina. Si kerasukan pe pesikapna. Boleh kagak begini ceritana. Gua kalumben kerajel 5.000 kala. Bagi ceritana. Berenakaman besur krinana. Dikagala si pendarangan 12 tahun. Banaka malam. Ijada giban Tuhan Yesus rugi manusia ya. Setan lalap kita benar rugi. Mabagiri. Lid lalapan na arah pudi luak na. Marugi kam lalapan na si masyarakat ndoy karo susuruh na waddo. Maka kidarab kita mabagiri. Sakaje nalaban cili kacacat na nina. Sesedak nang gelo usur-usur ndo mengikut kenca. Iya, maka ning kundai enda makarikam erbanding gelo pilihlah. Apa yang tindu bandu di batandu, apa yang tindu bandu temandu. Katakanlah manbana, Tuhan Yesus, aku nggak cocok kok kamu. Mau dua dia ku bagi ceritana, dua na jelma sampai tindu. Gua dibagi, mau kamu saja temanku, mau dulu. Lana itu ku teman setan dari Tuhan. Mulai kedua hari, lana ya aku ikutkan. Yesus saya di batangku. Maka setan, entah selama yang aku belum kerja, gudar lawas ko ya. Itah ko Yesus cenda di batangku bes rumah dan dengan min, nunggu kerenger dia. Dah ni pikir suban nang bageri. Berubah begitu sekarang mohon biarkan kita bagi. Engkai kin makalakam biar di musuh bandu bes rumah lu. Apa biar nangkam lalap. Makalali ketenangan tenggelu. Yesus mereka kemalaman hati. Kasih oke kagak selanjutnya. Isi gelar rendu, erjabab ia, gelarku si meribu-ribu sebab enterem kami. 10. Alu meseksep, ipindo setan-setan eman Yesus, gelah ola ia ipelawes ibas daerah enari. Biar ya ma, ula kami pelawes nina. Maka setan li daerah na ya. Li daerah setan. Maka melalang daerah setan, gua kap tandung kay maksud ko ma, guje kala mereka cibal-cibal bagi daerah na. Kuje kala nama Isa bagi. Kuje kala nama belu daerah na. Iya ni na je. Sa ni naman Tuhan Yesus, ula kami pelawas ya ni na. Daerah kami. Maka ning kundai, pancing iya ni na daerah na, tapi dila pilih ndu iya melukam karigang guna. Sidahi kakin rusur kujoho bageri. Dung nara, sukna, kok kaya terteruhan. Alu meseksek ipindo setan-setan eman Yesus gelah ola ia ipelaus ibas daerah enari.
Iba sembal-mbal ture-ture deleng ini na. Lit masadara rasen babi, paksana nungke-nungke darabi nakanna. Maseksek pemindun setan dai, ni naman Jesus. Suruh kami kubas babia, gelah iseluki kami iya. Mengerima? Katakan na to jelas tujuan na neluki babi. Mengeri? Ulakam kar seluki na maksudku, deherindu kar lalap. Tapi gua akan dujen daya, pindo na izin man Tuhan Yesus mah. Mengkai kam do makala langsung saja rasuki na babindai. Banla ia punana. Ban babi pe Yesus jadi kenca. Masa ngajadikan na kita kejadiin rubia-rubia jadi kerana nama bagi hari. Menjadi rubia-rubia naik. Jadi si kerajaan Yesus ya, makalah banji bebas iblis ngerasuksa harus pindona mansipuna babindai izin. Maka nina jenda, suruh kami kubas babia, gelah iseluki kami iya. Ayat 10 telu. Maka ibere Yesus bagi si pindona. Yo, berikan Yesus pemindun setan itu, berena. Maka ningkundai, adi setan berena pemindun na, kam kari ni berena. Ulah kerla kami indo ya. Setan pepindona beri Tuhan Yesus mah. Suruh kami kubas babia gelas suluki kami yanina, maka ibere Yesus bagi si pindona. Lawas setan-setan jenari iseluki na babindai. Babi selebih kurang 2000 gwanina. Minter tiaman jana megulang. Dabuhan kudano mati gedak kerina ije. Gua akak do perbahanan setannya mehuli entah cedai. Menggutah duma. Selanjutkan kah? Kiam permakan babindai. Jana ituri kena berita kukuta-kuta ras kudusun-dusun. Maka berkat kala ngenehen singgo jadi. Idahina Yesus. Jana idahna kundul kala si gelgel setan nene. Ia anggo ruwis jana anggo jori ukurna. Menggutah do isi sirbahan ca lajori ukur. Ise setan. Isi sirbahan ca jori ukur. Oh Tuhan Yesus. Pacingang kam nungkun. Engkai maka ibere Yesus ke 2000 dai rasuk setan. Manggo mati krinana. Pancing kam nungkun. Manggo rugi permakan babi mabagi cerita nari. Wakablit 2 jawabna. Gelah idah jelma sinterem dai. Adi deheridu lalap setan bagi babi kam karibanna. Maka berikan Tuhan Yesus ke babi dai irasuk setan. Si peduakan ka bagian kelengna ate Yesus man sekala jelma 2000 babi pe korban kena. Ula karlatin du keleng geluh du. Mati lagi namin bagi. Yesus keleng tena kam. Iya, maka ulan naik kali katakan lamar ga geluh henda bagi. Ula kercedai geluh du ya. Gua akan cedai geluh kuna. Wadis tamai kersu narkoba mis cedai ari. Mabuk kita rusur tamai usul minuman keras, mecedai ndu geluh ndu. Padahal Yesus keleng atena kam. Iya, nari selanjutnya nindu marugi permakan babindai. Kuban ka harus jawab na baginda. Nggo melabu iyam puna babi ningku. Ya nggo kajang nadai nindu ka. Nggo sangat tubuh ya kudoni kanting na kinanak babi ningku. Melangari. Medapeti na kar dunia dan gulit, ban nggo tinepa di pata. Jumantah masih dapat timbare dari. Bagaimana? Melo tepadung karena jam babang busang krau bagi tanah ambur kundum belangnya melang. Lang. Maka bebas muat coba Tuhan Yesus babi dai ban si kerajaan na. La perlu sungkun na permakan babi, minta izin ya la perlu. Ban iya puna na babi dai. Maka katakan naman setan rasuk to. Maka ningkun dai gelah idah jelma sinteram bagian dan perbahanan setan. Gerinana rusakna, manusia pecedena, asu-asuhan pecedena, kam miliksa, tetap mekari deherindu bagi. Ngajari sa anakku tandai. Ban anakku tenda, pelihara na kinandai. Uban na jadi teman na. Gundari nggo, rasukna.
Selanjutkan kah? Ayat 3 kita 10:5 kulih. Idahina Jesus jana idahna kundul kala si gelgel setanan ia anggo ruwis jana anggo jore ukurna. Maka dilajori ukur do kari katakanlah. Tuhan Yesus, aku ukur kuenda rusur la jore. Kala si kerasukan demi banci bandu jore. Tuhan Yesus pejore menenda. Amin. Minta gendai ia re guna mereka dalam pula. Cobakanlah kari gelada dunan namna. Kulanjutkan kata teruhan. Ayat 96. Biar pekalak krina. Iturikan kala singgo ngidah kejadian eman kala si rendai. Kai singgo jadi nangdangi kala si setanan ras kerna babi dai. Maka mesek ipindo kala dai. Maka lawus min Jesus ibas daerah dari. Yuk. Pelawasan aku ta Yesus. Kue pelawasna. Iya. Engkai maka pelawasna nindo. Adi bagai kelhulina Yesus. Cocokan kap nalalak ndeheres daerah setan. Padahal idah kenakel perbahanan setan uganang dangi anak kutanandai. Idah naka perbahanan Yesus pesikap na anak kutanandai. Tapi nina lawas kami bas daerah kami nari. Maka ulatin dumama. Gundari pelit ngejel mabagi. Labu yang git lalak ngikutkan Yesus. Tetap ngejemak na jimat nanda saja nina. Padahal gota hendu kelkari kai akibatna adi usur-usurun duras ia endam anak kutandai. Pelawas na kali Yesus. Makarang ningkundai kam kari miliksa. Adi pelawas Yesus lawas ia nindu. Lawas ia sinan ceritana. Ayat 10 lalu. Sanga Yesus nangkih perahu. Dakam lawas ia ma. Kue pelawas kala. Maka Yesus lah pernah paksana kami ikut ke dia. Saja tidak kena perbahanan na gelah kami miliksa apa isi manikutin kan. Sanga Yesus nangkih perahu. Kala si setan nandai mindo. Man Yesus gelah banci menia ikut. Nunggu terbalik ma. Kue gu kasih kapan kam naras Yesus. Ban gu jori ukurna selamenda gulut ban setan mabagiari. Iya, ida ikut kata naras Yesus. Ekspulsiwa. Tapi lai beri Yesus ikatakan na peman bana. Mulihlah ku rumah handu. Ku tengah-tengah keluarga handu. Beritakan man bana. Ku gabelin na perbahanan. Ras perkuah ati Tuhan man bandu. Kelang ati Tuhan Yesus anak kutai danai. Maka nina ulai ikut kenduaku. Mulih kam kukutan duto. Katakan man anak kutan dundai. Kaming gunan na mindu gagulut na ban setan. Ceritakan mana aku tandu, gelah ulah terus kena ngikutkan setan. Adi aku tulak na kam nuri kenca. Keleng ata Yesus anak kuta sindai. Maka suruh na singgo jori ukur nandai muli nuri kenca mana anak kutana ban go ialit pengalaman na. Uga iya iban setan. Uga kajori ukur na iban Yesus kamlah nuri kenca. Iya. Maka gua 20. Maka laus ia kukrina daerah Dekapolis. Iberitakan na kay singgoy bahan Yesus man bana. Krina kalak sengget megi berita Nunggu sengget ma? Ulay selamin dak Abdullah Neruwis sekala perbapaan bagi. Ngur dalan-dalan tengah berengitem temina badan rekon-rekoh iya. Nanggo jore ukurna. Selamin daran anak kuta elane mabanti jore anak. Mabagim anak kuta ma? Adirante pekak bunggo pel tepi. May untung pel dereh Tuhan Yesus mah. Bersikap na. Maka bancing kam sendiri perukur. Adi bagenda baban gelun tanga sa mati ngi bagetendo. Lang. Dit Yesus penampat geluh dundai. Cubakanlah kari. Keleng tenakam. Adi bagenda pekak mdureh kalia. Sekala kalangan tajeman sampatannya. Bas kubur na iya. Tapi tak Tuhan Yesus. Nggo ka irasuk setan mekuah hati. Rehia kujilin. Iya. Maka sampatina kala si pangpangendai. Sampatina ka sakala si kerasukan setan. Kampe sampatina. Cubakanlah. Seri di batante. Yesus sinelamat sindampati endandai. Genduari pebaci dengan kamar lebu. Iya.
Kogeka terteruhan. Kesimpulan, dibatasi keleng ate makap Yesus. Arah ia masih idah dibata sila teridah ndai mulahi kita ibas kuasa si gelap nari. Maka adilit kebiarendu nang dangi kuasa setan uganina Yesus lah ban jadi temandu. Uwe ulaka darami si serika rasia ia sadaronya. Uwe ulakari jenda buat ndu jakapi buat ndu seri teman nih. Iya. Maka goge terteruhan ayat 21 ma Efesus kuasa Kristus ras kita ngogesa cocok kakak dua-dua ya kuasa Kristus dau keganjangan asangken kerina kuasa pemerintah ras penguasa sila trida dengan ganjangan asangken kerina pemimpin ras tuan-tuan sila trida jana pangkatna ganjangan asangken kerina pangkat si terbelaskan subuk ibas paksa enda bagepe ibas paksa sire pagin adi enda bandu di batandu enda di batandu na adi Yesus bandu di batandu kuasa nandai gonina daukul ganjangan asa kuasa kaipe kulih sekal nari kam begi kencang kuasa Kristus daukul ganjangan asangken krina kuasa pemerintah. Itu si pertama. Ras penguasa sila trida. Ada kuasa setan ya. Tapi tetap ndau ganjangan kuasa Yesus. Maka begini dia cerita ribuan pesetan sekali ngenca Yesus ngerana perintahkan nan darat nina ribuan setan mis darat. Bendaukul ganjangan ia asa setan. Iya, kulanjutkan kah? Dengan ganjangan asangkan krina pemimpin ras tuan-tuan sila trida. Jana pangkat nanina. Ganjangan asangkan krina pangkat si terbelaskan. Pangkat kai banci belaskan dudunina. Presiden, menteri, raja, kaisar, tetap ndau ganjangan pangkat Tuhan Yesus. Enciguan nina. Bagi ibas paksa sire pagin. Maka ning kundai adi enda bandu di batandu, enda di batandu minggu isi begancang maka ning kundai kam milih sa. Ceritas perbahanan setan nggo idahdu. Perbahanan Yesus tenggo kaidahdu. Rukur-rukur kam kari mulih, talenga kam kari tunduh, kundul kam jertoto kam. Adi bagi enda tanggu sikap nge kuikutkan kam Tuhan Yesus, kam kuban di batangku. Kam teku jadi temanku. Maka mulai genduari nari. Harus katakan ya. Mulai genduari nari. Krinana setan. Lawas kobas geluh kunari. Yesus enda di batangku. Yesus enda temanku. Lanai engkau. Amin. Tundukkan. Iya. Kai sungkunen do ya. Sibarenda maku khotbah. Lengah kemana? Jadi kayak adilit sungkunen do adiku beluh kada kun jabab sa ku jabab adilaku beluh jabab sa elaku jabab. Iya sajang kondisi begi dua cerita mama gari we dua na sampati Tuhan Yesus. Iya ema penampat geluh do ras penampat geluhku tabas kai kam kari perlu sampatina coba akan laban genda pertotondu bes berengi wari enda. Lah pedak kam pagi-pagi kari takan du bedana. Oh tuh sampatin aku mah. Apa kok tundukan na beringe warinda ti. Iya. Lan aku dah kam ngaluwi gudu. Jadi toto kita. Ya toto kita. Ya, toto kita. Isembah kami kam. Makap dibata si meganjangna. Ema Kristus Yesus Tuhan kami. Mbarenda lengah kam jadi manusia. Sangga jadi kendu langit eras doni. Lengalit tempas du. Ngerana saja kam kudoni enda. Jadi si kata kendundai. Tapi lid memasana. Dibatasin jadikan kerinana sinasalit dai. Enggo kam jadi manusia. Kap Tuhan kami Yesus. Lid kulandu.
Makai katakan duman kalak si pangpangan, o anakku dosa ndu enggo ia lemi. Bandi batang ngenca bancing alemi dosa. Menuduh kenca kamu dibatandai, saja lengah kam itandai guru-guru agama. Bagi katakan duman kalak si pangpangan, angkat tilamdu, kekekenlah mulih ke rumahdu, jadi kasih katakan dundai. Lalit ijemak dukulana, tapi malam pernah kitna. Bandi batang ngencang rana, jadi kasih katakan Bagi penggoka bagi kami, di sekala si setanan, si bagi dekahna yang gue kuburan tadi. Lalit jakel pe si banci nampati ia jelma, bagi gulut nakap nang gelut. Maka rah kakam, iperintahkan duka setan den darat, joreka ukur manusia dai. Ban ganjangan kam dau asa setan. Maka dienda di bata kami. Enda mo teman geluh kami, kuasa dundai sindau kel ganjangan. Maka gue bagi kami basuari enda, uga perbahanan setan. Uga ka perbahanan Yesus, enda kami memilih sabas geluh kami dai, apa yang siman ikutenkan. Adi setan ikutkan kami, bagi babindai me kami karibanna. Adi Yesus ban kami di bata kami, isampatindu kami. Dosa kami epi ia lemindu, ibas kuasa setan pe kami pula hindu. Ibas penakit pe pancika kami pepalemdu. Di bata sing kelengi kami. Bujur Tuhan Yesus, ngaku kami, tuhu kamu di bata makai sembah kami kam, ibas keluh kami. Ngatakan bujur kami, ibas beringi wari endang gudung KKR kami, ikuta buluh gugung enda. Pagi, iteruskan kami kah? Cerita Tuhan Yesus dai bagi kami, gelah tambah penandai kami nang dangi kam. Alu bagai kari, lanailit kebiaran kami mutus kenca, Yesus enda medibata kami, kuikutkan ia. Makar toto kami Tuhan kami Yesus, pasu-pasukalah kami, ibas berngisi pepagi. Taruhkanlah kami sekala-sekala, gelalit gegah kami berkat di rumah kami nari. Bujur Tuhan Yesus, tisik nari mulih kami ke rumah kami sekala-sekala. Toto aku manbandu, gelah katandu singgui bagi kami dai, ipekusur-kusur kami, iba syukur kami. Sekaringgo cocok bas pusuh kami dai, Yesus enda ngasih manikutenkan, ban ngasing kelengi geluh kundai. Bujur Tuhan Yesus, adilit kari siratoto man bandu bas berengi wari enda, anak kuta buluh gugung enda, sampatilah ia. Gela ia lo kena penampak dundai, bedak pagir pagi-pagi, kata kena bujur man bandu. Enda metoto kami, ibas gelar Tuhan Yesus kami ngurtoto, ras ngatakan bujur. Amin. Jadi sekali nari, adi perlu ke pustaka ngatakan.